नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आप सब ठीक है ना? मुझे विश्वास है कि आप सब अपने घर में ठीक है। तो आज हम एक नए लेसन की ओर चलते हैं। उसका नाम है धर्म की आड़। यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का लेख है। किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी। वे एक ऐसा लेखक है, उसके लेखन से हमें उस समय और वो जीवित समय के लोगों कैसे जीते थे उसके बारे में पता चलता है और उस समय की सामाजिक कुरीतियों को हमको मालूम भी हो जाते हैं। हमारे यह कृति भी ऐसी है, धर्म की आड़। वो कहते हैं, जन साधारण को कुछ कुटिल लोग आपस में लड़ाकर हमारा स्वार्थ लाभ लेते हैं। जनसाधारण बुद्धू है, उस बुद्धू लोगों को धर्म के नाम पर वो आपस में लड़ाते हैं और उसकी लड़ाई में जो कुछ मिलते हैं वो लेते हैं। കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അവരെന്താണ്? ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തമ്മിൽ ആൾക്കാരെ ഇടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ ലാഭം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. तो हम आगे चलते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पाद किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिंद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है. ഈ സമയത്ത് ദേശത്ത് എന്താണ്? ധർമ്മ കി ധൂം. ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മതത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മതപരമായിട്ട് ഭയങ്കര ലഹളകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്പാദ് കിയെ ജാത്തെ ഹെ തോ ധർമ്മ ഔർ ഈമാൻ കെ നാം പർ. എന്തെങ്കിലും ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്തിൻ്റെ പേരിലാണ്? ധർമ്മ ഔർ ഈമാൻ. ഈമാൻദാരി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്യസന്ധത. അപ്പം ഈമാൻദാരിയുടെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും പേരിലാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉസ്കെ നാം പർ. ഇവിടെ രണ്ട് പേരുടെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? റമുവ ഔർ ബുദ്ധു മിയ. റമുവ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുവാണ്, മിയ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമാണ്. ധർമ്മ ഔർ ഈമാൻ കോ ന ജാനെ. അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ന ജാനെ പരന്തു ഉൻകെ നാം പർ ഉബൽ പടുത്തെ ഹെ. പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പേരിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കലഹങ്ങളാണ്. ദന്തേ ഹോ രഹി ഹെ और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ജാൻ ലേന മീൻസ് എന്താണ്? ജീവൻ എടുക്കുക. ജാൻ ദേന ജീവൻ കൊടുക്കുക. അതിനും വേണ്ടി ആൾക്കാർ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും ഇത് എന്തിനാന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. देश के सभी शहरों की यही हाल है. उबल पड़ने वाले साधारण आदमी को इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जो जाता है. यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरचे पढ़े लिखे लोग का, जो मूर्खों लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़पन कायम रहे. इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना ये सबसे सुगम मालूम पड़ता है. सुगम है कि यहाँ कहते हैं कुछ लोग, यानी साधारण लोगों को ये कुछ इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. उसे उबालती है. उबालना मीन्स तिलपिकेगा. किसके नाम पर? ये धर्म और ईमान के नाम पर उन लोगों को क्या करते हैं? उबालते हैं. തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മം ചിലർക്ക് മതത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശിരസ് വഴി നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിൽ കൂടെ ചൂട് കയറുമെന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, സാധാരണക്കാരങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും അറിയാത്തവർ. അവരിലേക്ക് മതമാകുന്ന വിഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇഞ്ചക്റ്റ് കർത്തേഹേ, ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഒന്നും അറിയാതെ ഈ പാവങ്ങൾ അതിലേക്ക്
തീയെ കണ്ട് ഈയാമ്പാറ്റുകൾ വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ ഈ പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യർ എന്തിലേക്ക് വരുന്നു? ഇതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. यहाँ कहते हैं യഥാർത്ഥ ദോഷയെ കുച്ച് ചലത്തെ പുർച്ചെ പഠേ ലിഖേ ലോഗോങ്ക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആരുടെ കാര്യങ്ങളാണ്? പഠേ ലിഖേ ലോഗ്. वो पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को उसके स्वार्थता के लिए फ़ायदा देते हैं. जो मूर्ख लोगों की शक्तियाँ और उत्साह का दुरुपयोग എന്താണ്? दुरुपयोग करते हैं. पढ़े लिखे लोग अपने स्वार्थता के लिए जनसाधारण को यानी मूर्ख लोगों को दुरुपयोग करते हैं. जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़पन कायम रहे. പിന്നെ എന്താണ്? वो लोग मूर्ख है इसलिए ये पढ़े लिखे लोग आकर उसके नेतृत्व बन जाता है, नेता बन जाता है और उसके इशारे पर उन लोगों को नचाते भी हैं. इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों का काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है. ये बुराई करने के लिए उनका एक ആയുധ है क्या? ധർമ്മ और ईमानदारी. അവരുടെ ഒരു ആയുധമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധതയുമാണ്. അപ്പോൾ പാവങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യസന്ധരായിരിക്കും. അവർ വലിയവർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം കേട്ട് ഭയങ്കര ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുങ്ങൾക്ക് എന്തറിയില്ല? ഈ കുടില ബുദ്ധികളൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അതുങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഈ പഠിച്ച വിദ്വാൻമാർ എന്ത് ചെയ്യും? दुरुपयोगम ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. साधारण से साधारण आदमी तक दिल से यह बात अच्छी तरह बैठ हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है. बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है. उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उड़ा रहे हैं. साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में एक बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है. സാധാരണയിൽ സാധാരണയായ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. उसके हृदय में चापे हुए वस्तु ये है कि धर्म और ईमान के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना चाहिए. तो उसने क्या करते हैं? वो उस लकीर को नहीं पार करते हैं. അവർക്ക് ഈ വരച്ചിട്ടേക്കുന്ന ലക്കീർ അവർ ഒരിക്കലും പാർ करना മീൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ധർമ്മത്തെയും സത്യസന്ധതയും രക്ഷിക്കാൻ അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. पश्चात देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की चौपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्ठालखाएं आकाशों से बातें करती है. गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे. यह भयंकर अवस्था है. इसी के कारण सामान्यवाद बोल्विशस आदि का जन्म हो. यहाँ दूसरे देशों के बारे में कहता है. यहाँ के नहीं, दूसरे देश में भी ऐसे ही होते हैं. देखो पाश्चात्य देशों में यूरोपियन कंट्रीज़ धनी लोगों की गरीब मजदूरों की चौपड़ी का मजाक उड़ाते हैं. धनी लोग क्या करते हैं? वो गरीबों की चौपड़ी देकर मजाक करते हैं. अट्ठालिखाएं आकाशे से बात करते हैं. ഈ അട്ടാലിക്കായ മീൻസ് ഊഞ്ചി ഇമാരത്തെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെയാണ്. ആ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ആർക്കായിരിക്കും? പണക്കാരായ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അല്ലേ. അവരപ്പം താഴത്ത് കിടക്കുന്ന ചോപ്പടിമേ രഹനെ വാലെ ലോഗോं को मजाक करते हैं, കളിയാക്കുന്നു. गरीबों की कमाई से वे मोटे बढ़ते हैं. वो कैसे मोटे बन जाते हैं? गरीबों की कमाई से वो गरीबों की चूस लेते हैं. എന്താ ചെയ്യുക? ഗരീബുകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് അവരുടെ അച്ചാറെടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചാറെടുത്തു, അതുപോലെ അവരെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ച് ഇവരെന്തായി മാറി? वे लोग धनिक बन जाते हैं और उसे क्या करते हैं? मजाक भी उड़ाते हैं. यह भयंकर अवस्था है. ऐसा अवस्था बहुत दयनीय है क्योंकि एक गरीब लोग कैसे काम करते हैं? ഭൈസോം के तरह और बैलों के तरह काम करते हैं. കാളകളെ പോലെ പണിയെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. बैलों के तरह काम करते हैं. കാളകളെ പോലെ പണിയെടുത്ത് അടിച്ചും ഒന്നും എല്ലാം അതുങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതോ തുച്ഛമായ എന്തെങ്കിലും. ബാക്കി മുഴുവൻ ആരെടുക്കും? ഈ യജമാനന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. इसी के कारण सामान्यवाद ബോൾഷോവിസം ആദി കാ ജന്മ ഹുവ. സാമാന്യവാദം എന്ന് പറയുന്നതും ബോൾഷോവിസം റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ലെനിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉടലെടുത്ത ഒരു അതുവരെ ലെനിനൊക്കെ എതിർക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ആ സമയത്തെടുത്ത് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭുത്വം എന്ന് പറയും, അതൊക്കെ ഇതുമൂലമാണ് ഉടലെടുത്തതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം കാരണം हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है. हम धर्म के नाम पर कुछ इसने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं. गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार. वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जो दिया जाता है. यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना. बच्चों, यहाँ कहते हैं विदेशी लोगों में धन को देखकर धनपतियों का जोर है. क्या है? विदेशी में वो धन के कारण ऊंचा नीचा करते हैं और धन के नाम पर साधारण लोगों को क्या करते हैं? चूस लेते हैं. लेकिन हमारे देश में ऐसे नहीं होते, क्योंकि यहाँ बुद्धि ही काम करते हैं. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്താണ്? പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ പണം കാണിച്ചാൽ പണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകും. അവിടെ മതവും ഇതൊന്നും ഇല്ല. लेकिन हमारे भारत में ऐसे है, ऐसे नहीं है. നമുക്ക് പണമൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഹമാരെ ധർമ്മ, പിന്നെ ധർമ്മ, ഈമാൻ, ഈശ്വർ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും മതത്തിനും നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയ്ക്കുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൂല്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെ എന്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരണം? ബുദ്ധിപരമായി യോജിച്ച് വേണം അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ധനത്തിൻ്റെ പുറകെ അവർ പോകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കിയേ ഒന്നുകൂടെ. गरीबों का धनाट्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि वहाँ धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार. അവിടെ ധൻ കി മാർ ഹേ, ധനം കൊണ്ടുള്ള മാരണമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ബുദ്ധി സേ മാർത്തേ ഹേ. वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है. विदेश में धन दिखाकर करोड़ों उनको अपने वश में लेते हैं. ധനം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ തങ്ങളുടെ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. लेकिन फिर मनमाना पैदा करने के लिए जो दिया, यहाँ के बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना. എങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെ കാണിക്കണം? ഇവിടെ ധനത്തിന് പകരം ആരെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? धन के पास बुद्धि, ईश्वर, आत्मा को हमारे सामने लिखना होगा. ആത്മാവുള്ളവനാണോ എന്നൊക്കെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. നിനക്ക് നിൻ്റെ ഈശ്വരനോട് വിശ്വാസമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ്, എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयों देते और दीन दीन चिल्लाते अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और दुर्द आदमियों का आसान ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं. धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे. फिर भी अगले पैसेज में भी ऐसे ही कहते हैं, हम के लोग धर्म के पीछे पीछे जाते हैं, इसलिए धर्म को आगे दिखाकर हे बड़े लोग क्या करते हैं? अपना फ़ायदा उड़ाते हैं. वो कैसे है? ये यहाँ कहते हैं, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए, इस व्यापार को हमें रोकना है तो हमें क्या करना है? साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए. हमारे मन में साहस होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए. हमें मालूम होना चाहिए कि ये
वह बड़े लोग अपनी स्वार्थता के लिए बनाते हैं. ഇത് നമുക്കും മനസ്സിലാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रतिदिन बढ़ जाने वाले झगड़े कम न होंगे. जब हम इसे मालूम हो जाता है, हमको मालूम हो जाता है ये सब उसके किए हुए है, ऐसे जब हमें मालूम हो जाता है तब तक हम झगड़ा हमेशा होते जा रहे हैं. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो. जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे. धर्म और ईमान मन का सौदा हो. ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो. आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उड़ाने का साधन हो. वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति को स्वाधीनता को छीनने का कुचलने का साधन न बने. आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरा मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने. दो भिन्न धर्मों को मानने वाला के टकरा जाने के लिए कोई स्थान नहीं है. यदि किसी धर्म को मानने वाला कहीं ज़बरदस्ती डांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए. यहाँ कहते हैं हर एक को अपने धर्म पे विश्वास करना चाहिए. तुमको हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो तुम उसे मान लो. तुम्हें इस्लाम धर्म अच्छे लगते तो तुम इस्लाम धर्म को मानो. ये तुम्हारे में निक्षिप्त है. कोई दूसरा उसमें हाथ डालना नहीं चाहिए. ऐसा हाथ डालते हैं तो वो समाज के विरुद्ध हमारे स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए. उसको दंड करना चाहिए. ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പം നിനക്കിഷ്ടമുള്ള മതം എന്താണോ നീ അതിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവനെ അതിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. ഒരു പക്ഷേ അവൻ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ, നിർബന്ധിച്ച് വരുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് വരുത്തുന്നതിനെ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് എതിരാക്കി കണക്കാക്കി അവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും നടക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. तो बच्चों आज का कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं. धन्यवाद.